जतन खुलुमबायखा आं दिनै मिडियानि बिसखां फाइमानि मूल कारण ओंखा लाइथानाय 17 तारिखनि सिमी त्रिपुरा हास्ते ताय बारा थाकतनि गोरों जागाओ गोबां कोकनि वातै नबार फाइमानि बागै चिनी विशेषकर चिनी त्रिपुरा हास्तेओ बेलायखै अरंदिक लाइबायखा स्कूल कॉलेज प्राय ऑफिस रक बहायनो खायनानि कोनो सेफ साफ करिङै थांका तामनि बागै हिमालय तैलो मानि बागै बिसि कलक मानि यागुलो ताख्लायनो जतनैसे गोबां अ जराव वातै बेलायखैना फायखा अ वातै फाइमानि बागै चिनी विशेषकर चिनी कामी आमचाइनि तैसारकनि दै बेगलायै कपलो मै बेगलायै नखुक बायबिख्या लामा जायजर बायबिख्या गोबांमा स्कुल नगरक वागबायख्या आबनि लगे लगे फेरान जेटा कारेन्टनि खुटि रगलो हायनो कला लामा रगक लायबायख्या आबनि बागै चिनी बरक विशेषकर चिनी त्रिपुरा हास्तेओ तावुक जरा 30 जना मतो थैख्या आबनि बिसिङाव चिनी बरकनो गोबां हायमा दङ कारण चिनी बरक हाथाय तलाव नक थाङै दङ समतलक दंया तंनाफानि जे जागा गुरै बनि बागै जखन वातै रूप वामानि परेंगना हा नरंबै वागै चिनी बरक आगे थैबायख्या आं सानाय बाखा मसे चिनी विशेषकर चिनी रों फोरोंनाय रक आंनि डिपार्टमेन्टनि जरा रों फोरोंनाय रक शिक्षक ताई अशिक्षक कर्मचारी रक नाम अवनतिनि कयना मुसुम फायदि जों जे ताखु बुखुक सं नखु कुरिङै तंबायख्या मासे आमानि यांङै तंबायख्या दैलं सजाक गोबांमा बेरामकलाय तंबायख्या बन सुबानानि बागै जों जत पाल बाक्सा खालायै तामातिया फिन तामातिउ केस हिन तामातिया निया हिन हियावै जत कर्मचारी रक जों जतन थांजा खालायै फायदि आ आमसेरावबो थांगै जों माइरं माइखा रिसुम रलायनो एवं रलायनायनि बागै जत रों फोरोंनाय रक विशेषकर आंनि रों फोरोंनाय रक आं कयो रों फोरोंनाया बादेबो जोंनि गोबाङा सरकारनि कर्मचारी रक दङ बरनो आं कयो बरक जतन फायदि नरगले किसु मिसाफान मानि तंजामाबा जोंबो जा मानसिया सबालाय दङ आमसायाव थाङै जान आमसायाव थाङै अ जरावनि आमसायानि आमसायनि करै जत आपद माने बिपदक लायजाबनाय न सबना बागै जों जतन फारि साकथालायनो ताई जरा विशेषकर जरा बबाग्राना हामजागै तंनाय रक नरक मुखना चिनी बबाग्रा नौनो मेसेज रेखा नरक जा मानवानि नरक रिबायदि नियाखायबा फायदि जों ग्रुप खायै जा मानवानि तलांलायै जों बंनि बुसखांवा थाङै बासावै बंनो सबालायो हामबाय স্যার তাবক সুজরতে মিনি তারপর এডিশনাল সিউনো जों साकात चिनी जे 29टा जे ताबुक चिनी आईएस अफिस दंमानि आबनि आन्डाराव जे ताबुक 1633टा जे स्कुल दंमानि बब रुंनग्रक नष्ट अंखा आब रिपुट जों जेहेतु स्कुल बन्द दङबा जों खुब सम्भवत बुसखांनि 28 तारिखनि बिसिङाव कमप्लिट दङनो जों आबो जखन कमप्लिट नाय आ रिपोर्ट जखन माननाय आबनि परेनो जों स्टेट गभर्नमेन्ट न बा सेंट्रल गभर्नमेन्ट जों चिठिनो जों हरनाय दाक्ति आ स्कुल नगरक सामदाना तो गोबांमा हस्टेलनि साइड वाल रक काख्लायबायख्या लामा रक काख्लायबायख्या बाबो रक्त जों किसु चिन रक फायसबायख्या खबर गाबो ताबु का खबरनि न तैनो जों ताबु तुरतुर चिनी जत इंजिनियर नबो एडिसिनी जत इंजिनियर जों साका स्टिमिट खायै बड़ बुस्थु ताव खतिंखा बन स्टिमिट खायदि कागज रिहदिसनो
लगे लगेनो जों अरा स्टेट गभर्नमेंट चिनि आबो तो फानख्रै स्टेट गभर्नमेंट आरो सेंट्रल गभर्नमेंट थानि जों आबो रहरजांनाय हिंखाय जे परिबारक क्षति हिंखा आब्रमनो जों बाइके चुबायमान आबो जों ऑफिस रखलो माने परेनो जों वान सुलायनाय दा তে কাছে টিএফ হাইগব কর্মচারী সংগঠন মিথানি সম্পর্ক যত বসাঙ্গ বাসানানি বাগে কইখা अब सदर इएस नि अब हाइके पाट কোনো সদর সুদূর করে আনি কয় মুঙ্গাই সারা ত্রিপুরানি চিনি ত্রিপুরা টিএফ নি চিনি যত ব্লক আবংকা পলিটিক্যাল ব্লক যেমন বিধানসভা ভিত্তিক চিনি যে ব্লক মানে যত ব্লক নি চিনি আদম রক আর তো চিনি যত কমিটি দङ आं টিএফ नि কোনো মুংসাই ইনচার্জ হইয়া হাইবানো মা কইমাংসি যেহেতু সাইথাং আংকাই tabuk jotono se kabangku ngkai sini TTA di sini reng bedagono bisi bangku aboni bagi siang tin normi puskango phaye joto TF ni sini sengkra grogno boromni maya ganang khaganang rogno jotono bangno konyan bagi no puskama phayo phaidi sung jotono mungsar laye ja manmani sung rang pusa mairong maikha ri chomar laye sung palkhai sung thanglaye যেখানে চিনি বড় বিরমানক লাই তংখা সিঙ্গারানো থাংলাইয়ে বংন সবালাই না আবো সুতনি নর্থ ওয়েস্ট দলাই বা সাউথ নি করে বেশিরভাগ চিনি ক্ষতিংখা সাউথ গুমটিও সাউথ গুমটি আর বেলায় বেলেখানা ক্ষতিংখা আবন পরে যাঙ্গ কোনো কোটি রক ওয়েস্টবো কবাংমান অংখা হাইপার আবন সাই যত্ন সাই বেশিরভাগ অংখা সাউথ বাই গুমটিও सर मैं ताकासे नोखा सिनी त्रिपुरा हास्टेटनि सीएम सर डॉक्टर मानिक साहा रामनगर थांगै साइलाकनि सेग्याफोर काबुका थाय न खुंजा तांगे रिजनाय थाय थैनायनि बाबो फाना पाता रिजनाय ताबुक सिनी काइसा अंको त्रिपुरा सरनि खरजन खुंगो फाना ताकु जते रांगरि रंनि सगुनिनि व्यवस्था करि सीएम बखाथै अबरे ताबुक खाना बेलेखेरा हामबाय दिनो कक्समानतै जों जेखाने जों साइमानो पुइलाव जों सिनियर उनको तेलेंगुरा साकमागात नरमुखना sampai kuila tiga kasih serai keroksa bawa student antini mia bang press meet nuka education department ni bini department no kerobusuk tiga student timar kau dah tahu masuk kau kiri ini sawo abo class 9 no kuri tahu class 9 dah 9 no nungna student gabuni log-loge us sekarang jangan sarjana ya loge timar jaga bosin student opong gaboti lo compensation रामनगर जवाब जे रांनि मारि दियो जों कयनाय राज्य सरकार अर्थिक समपरिमाण न चिनि त्रिपुरासा जे परिवार थैबायखा आ परिवार नबो नक टांगैताय रां रानि दं आबो चिनि डिमान्ड दंनाय जुदि आबो जुदि बरमानि आंखाय जों चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों बमनो सारिनाय जेसे कायपाना उथं जों आबोनो आदै जिमा खायनाय কিন্তু গভর্নমেন্ট বখাতে সাকলাই জাখা যত নুখঙ্গন মানাই হনে তাপু জরতে থাঙ্গিব নায়া কোসিনি সিএম ত্রিপুরানি গে তাপু জরতে কোনো খোঁজ খবর না হাজাগিয়া কোনো হনে লুকরব সিলজি দং তাক তাবু তো সাইথাঙ্গে অ জরাও তো সিএম দি মিনিস্টার দি যত ডিপার্টমেন্টনি যারা ডিপার্টমেন্ট তৈ তোমার जों যত সে জাবিক লাইনা তাবু সিএম তো হেলিকপ্টার করি হেলিকপ্টার তো বছর 30 নুখলাইও আসল যে পরিবার এফেক্টেড এরিয়া বড় যে তামখাই চাই তংখা তামখাই নং তংখা আবরক যত জায়গা তো পুষো গিয়া যে ব্লক বা বিভিন্ন এসডিএম বা ডিএম নো যে দায়িত্ব মানি আ দায়িত্ব বড় সঠিক পালন খাইয়া যে নুমানি কমা জায়গা ননি বিসিংতি নুখা তাবুক জরা কোনো প্রশাসনিক নি বড় আসুক একর কি হাজার একর তৈলম বই হাসিংসা বলে রই চিনি যত তাকলাইনি যে হুবার নি আসুক পরিশ্রম খাই আসুক রাং খরচ খাই খাইমান বেবাং নষ্ট হইয়া তাবু পর্যন্ত হুবার বেদেন বিসিং তুই তাবো जों সারজামার মুইয়াখো কামা কারেন্ট খুঁটির প্রায় এক সপ্তাহের উপর কারেন্ট সিংয়াং টমাইখা তা কইনো সাজাইয়াখো কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট নাই মানে পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট নাই যে মুসে খতিংখা বা মুতিং তংখা বা जों যুদ্ধকালীন जों मारो सामथां दङ हाइके दङ इराइके दङ अबरक किसे ल्याब्स दङ विशेष के चिनि एरिया चिनि बरंनि एरिया न सबसे ताबो पर्यन्त अरब बि मातृ सुला बालजी को बखाय
nini hani tabuk je nuk tonga kan nini hani nuk jagai tong जों जा एदिसे हापां किसा मिसा जे तंगमानि बाय आरो बो जोंनो डाइरेक्ट तुंगनि हयते ताव अमा हाय कुनु जोंनो फेसिलिटि जायगा सिनि कुनु आलादा खायरां जायगा गाय ओ आलादा खायरां जदि मानि थांगानखाय जों बसिनि याक्ट्रि गोबांमा जाखाना बरफ थाङो जों आ जागा थाङो जों बंनो सुबासु खायमा खामता किन्तु ता पर्यन्त अमतिरक नुयाखौ अमनि बागै स्टेट लेभेल जे अमनो तुइजि आसुक लेमानि आबनि फलाप तामुनो सिनि तो मिनिस्टार बो थांगा एमएलए रक थांगा थांगै ताबु सर्वदलीय मिटिं खायमानि यागुलो तामो तामो स्टेप नाजागनो आबो ताबु जरानो सानाय जरानो जोंना सिमलाय दं हामबाय सार ठीक